Govorimo o artrozi koljena i bolovima u zglobovima. Većina ljudi odmah pomisli na godine, genetiku ili istrošenost. A i to je samo pola istine. Hrskavica koljena ne propada naglo i ne propada sama od sebe. Propada polako godinama jer ne dobiva ono što je potrebno da bi ostala elastična, hidrirana i funkcionalna. I hrskavica je posebno vezivno tkivo. Ono nema vlastitu opskrbu krvlju kao mišići i ovisi o zglobnoj tekućini i hranjivim tvarima koje dolaze iz prehrane. Ako ta prehrana godinama ne osigurava pravilne elemente, hrskavica se suši, puca i postaje sve tanja. I artroza koljena je broj 1 artroza u cijelome svijetu. Otprilike skoro 200% osoba ima više artrozu koljena danas nego prije 20 godina i računa se da danas u svijetu ima oko skoro 700 miliona osoba sa artrozom koljena. A jedan od glavnih je razloga upravo loša prehrana. Ono što će vam tu pomoći, prvo ću vam reći, biti će juha od kostiju. Jedna od najvažnijih namirnica za zdravlje hrskavice koljena je prava domaća juha od kostiju. Ne industrijska juha i ne kocke, nego juha kuhana satima od kostiju, zglobova, hrskavice i ligamenata. I tijekom dugog kuhanja u vodu prelaze kolagen, glukozamin i hondroitin. I to su osnovni gradivni elementi hrskavice. Tijelo ih prepoznaje i koristi upravo u vezivnom tkivu, osobito u zglobovima. Kod osoba koje redovito konzumiraju juhu od kostiju, često se primjećuje smanjenje ukočenosti, bolja pokretljivost i manji osjećaj suhoće u koljenu. I to nije slučajnost, to je rezultat boljeg snabdevanja hrskavice onim tvarima koje nedostaju. I ono što vam želim reći, naravno, ovo sve što vam danas govorim, to je čisto u edukativne svrhe i nitko od vas vama danas ne govori da će vama čudesno, kompletno se hrskavica uzgojiti radi toga što ćete piti juhu od kostiju, to se naravno neće dogoditi. Pravilno liječenje mora ići na pravilan način, ali ovo su situacije koje vam dugi vremenski period mogle pomoći. Moja druga informacija će biti hrana koja povećava hijaluronsku kiselinu u zglobovima. Hijaluronska kiselina igra ključnu ulogu u zdravlju koljena. Ona zadržava vodu u hrskavici i omogućuje glatko kizanje zglobnih površina. Bez dovoljno hijaluronske kiseline zglob postaje suh i bolan. A određene namirnice prirodno podržavaju prisutnost hijaluronske kiseline u tijelu, a posebno se ističe cjelovite žitarice, a među njima smeđa riža. Iz razlike od bijele riže, smeđa riža zadržava strukture zrna koje sadrže važne tvari za vezivno tkivo. I osim toga, riba i kvalitetni životinjski izvori također doprinose ovom procesu. Prevedeno znači, uvijek morate znati, morate imati detaljan program prirodnog liječenja koji će vam navesti točno koje namirnice vama ovdje pomažu. Ono što bih htio od vas, moji dragi gledatelji, ako ste za, da mi dolje ispod video zapisa komentirajte koliko vi uistinu danas imate artrozu koljena i na koji način primarno vi liječite artrozu koljena možda dugog niza godina. Ajde, molim vas, dolje ispod video zapisa komentirajte. Moja treća informacija će biti masna riba. Hrskavica ne propada samo zbog mehaničkog opterećenja. Velik dio razaranja dolazi zbog kronične tihe upale. I ta upala nije praćena jakom boli u početku, ali dugoročno oštećuje zglob. Masna riba poput lososa, sardine, haringe i skuše sadrže omega-3 masne kiseline. I te masne kiseline smanjuju upalne procese u tijelu i kada se upala smanji, trošenje hrskavice se usporava. I zato prehrana bogata masnom ribom ima važnu ulogu u zaštiti koljena, ali ne kao brzo rješenje, nego kao dugoročna strategija očuvanja zgloba. I u zadnjih 26 godina koliko radimo sa pacijentima, možemo reći 99% osoba nikada u životu nije shvatilo što je zdrava prehrana. Vaše artrotske promjene koljena nastaju 10 godina ranije, samo što vi to ništa niste primijetili, a ponajprije ste se liječili u potpuno pogrešan način. Naravno, veliki broj vas ne vjeruje i ovo što vam danas budem govorio, naravno da nećete vjerovati da zdrava prehrana ima utjecaj na zdravlje vaših zglobova, ali onda smo tu gdje jesmo, da se nemojmo čuditi zašto smo toliko bolesni. Evo još par informacija koje će vam pomoći. Prije svega će biti borovnica i antioksidativna zaštita hrskavice. Hrskavica je osjetljiva na oksidativni stres. I slobodni radikali oštećuju stanice vezivnog tkiva i ubrzavaju degeneraciju. Borovnice i drugo tamno bobičasto voće sadrži antocijanine. Ti spojevi imaju snažna antioksidativno djelovanje i pomažu neutralizirati oksidativni stres.
i štite strukturu hrskavice zgloba. Ovo vam prevedeno znači da bi slobodno trebali u svoju prehranu uvesti šumsko voće, bobičasto voće, borovnice, kupine, maline, jagode. Izvanredan su način podržavanja našega zdravlja. Jer sadrže veliku količinu kemikalija koji djeluju protuupalno, ali to su namirnice koje mi najmanje jedemo, tako? Puno ljepše otići u dućan, kupiti visoko prerađenu hranu i onda imam artrotsku promjenu i samo ubacujem te sve silne otrove, ni moja artroza bude koljena katastrofa, ali mi to jednostavno obožavamo. Međutim, svi koji me želite čuti, šumsko voće, borovnice, kupine, maline, molim vas sjedite, mogu bi vam pomoći. Moja dalje informacije će biti hrana bogata sumporom. Sumpor je važan element za sintezu vezivnog tkiva i sudjeluje u izgradnji hrskavice, ligamenata i tetiva. I namirnice bogate sumporom uključuju jaja, češnjak, luk, poriluk i šparoge. I bez dovoljnog unosa sumpora tijelo ne može optimalno obnavljati hrskavicu. Zato prehrana koja isključuje ove namirnice dugoročno slabi strukturu zgloba. Te ću vam govoriti o boru koji je zanemareni mineral za koljene. Bor je mineral koji često nedostaje u modernoj prehrani. Ima važnu ulogu u metabolizmu kalcija, magnezija, vitamina D koji su ključni za zglobove. A prirodni izvori bora su jabuke, kruške, avokado, orašasti plodovi, mahunarke, grožđe i šljive. I kod osoba koje dugoročno ne unose bor, artroza koljena se rapidno pogoršava. Ono što ću vam reći, moji dragi gledatelji, mi u našoj ordinaciji kada radimo s pacijentima, ja osobno, mi vam imamo stotine i stotine informacija kako putem prehrane i prirodnih lijekova se zaustavlja artroza koljena tamo gdje je onome uzroku. Mi ne želimo u našoj ordinaciji, i mi to hvala Bogu uspijevamo zadnjih 25 godina, da vam smanjujemo osjećaj simptoma, da vama uzrok bolesti bude sve gori i gori. I nažalost, zapravo mi radimo sve suprotno i naše artrotske promjene su najgore u povijesti i završavaju kritično upravo radi ovih situacija. Još ću vam reći neku informaciju, to će biti probiotici. Bez zdrave crijevne flore nema pravilne apsorpcije minerala i aminokiselina. I to znači da čak i najbolja prehrana nema učinak ako probavni sustav ne funkcionira dobro. Fermentirana hrana, posebno kefir, pomaže obnovi zaštitne crijevne flore, a time se poboljšava apsorpcija potrebnih tvari hrskavici. I problem je, moji dragi gledatelji, što je i ovo sve što vam ja danas kažem, apsolutno nitko od vas neće niti vjerovati, a kamoli da ćete potražiti pravilnu pomoć koji će vama strukturalno napraviti detaljan program prirodnog liječenja i zdrave prehrane, zato što to ništa ne djeluje preko noći. I mi u našoj ordinaciji kad dođu tisuće pacijenata kojih radimo svih ovih silnih godina iz cijeloga svijeta, imaju artrozu koljena, upravo je to prvo nešto što im kažemo. Vi ako imate artrozu koljena koja traje dulje od 3 mjeseca, imate tešku već kroničnu artrozu koljena. A onda možete zamisliti što ste vi napravili svome koljenu kada imate artrozu koljena 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina života. Ja vam iz ovih stopa govorim 1000%. Sve što ste radili do sad niste radili kako treba. I onda razmislite kako ste vi liječili artrozu koljena zadnjih nekoliko godina da je ona u ovoj fazi kako je. Ajde, molim vas, dolje ispod videozapisa, ako ste hrabri, komentirajte ako imate tešku artrozu koljena, što najčešće imate, s čime ste vi liječili artrozu koljena do sada. I zašto to onda ništa nije djelovalo da ste vi u kritičnim fazama artroze koljena? I rekao sam na početku emisije, uskoro ćemo doći da će oko 800-900 miliona osoba diljem svijeta imati artrozu koljena. Artroza koljena, vjerujte mi na riječ, ne želite doći do toga da zadnjih 10 godina svog života provedete u teškim kriminalnim bolovima ili možda, ne daj Bože, ostati nepokretni u krevetu. Sve se to može riješiti, ali kada krećete od početka sa zdravom prehranom, zdravim načinom života i prirodnim lijekovima.